जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आजकल हम काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को ये देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं और लेकिन इस चीज़ के ख्वाहिशमंद क्यों हैं, वजह क्या है। और कई अफराद तो ऐसे हैं जो हम ये देखते हैं कि अपना अच्छा भला काम कारोबार जिनका यहाँ पर था वो यहाँ पे सब कुछ बेच कर चले गए, और यंगस्टर्स स्पेशली जो हैं वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम बाहर जाकर पढ़ें और वहीं पर ही सेटल हो जाएं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होपफुली सर बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे। बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो स्पेशली जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, आपने वो दरख्त देखा होगा कि जिसके ऊपर बहुत सारे परिंदे होते हैं जी। और फिर कुछ अरसे के बाद वो जो दरख्त है वो फल नहीं सही दे रहा होता, उसका साया सही नहीं होता और कुछ मौसम खराब हो जाए कभी, तो वो फिर परिंदे दरख्त छोड़कर चले जाते हैं। इस मामले को ना बहुत सीरियसली देखना चाहिए। जी जी। अब दुनिया जो है वो आइसोलेशन में नहीं है। इस वक्त जो कुछ अमेरिका में हो रहा है वो पाकिस्तान के एक देहात में भी किसी को पता है कि वहां क्या हो रहा है। जी जी। अब कुछ छुपा हुआ तो नहीं। जी जी। कंपेयर करते हैं अपने मुल्क के हालात को और फिर बाहर की दुनिया को, तो बावजूद इसके कि बाहर की दुनिया का मिजाज यहाँ से बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ जो एक एवरेज आदमी है वो भी 5 मरले के 6 मरले के घर में रहता है। वहाँ लंदन में अगर किसी का 5 मरले का घर है तो वो एक लॉर्ड है जिसका इतना बड़ा घर है। बिल्कुल। तो वो छोटे छोटे घर में अपनी लॉन्ड्री खुद करके, अपना खाना खुद पका के 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल रोजाना चल के भी उनको ये लगता है कि ये यूथ में एक इन्वेस्टमेंट है उनकी, जिसके जरिए वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेंगे और अपने बच्चों के सिक्योर कर लेंगे। बात सही या गलत की बात नहीं हो रही कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये कि हमें अब देखना चाहिए, हम बड़ों को खास तौर पर देखना चाहिए, वो तमाम लोग जो मुल्क का निजाम चला रहे हैं, कि हमने क्यों ऐसा निजाम इस मुल्क में बना दिया है कि यहाँ एक अनसर्टेनिटी है। आप बीबीसी को देखें, CNN को देखें, किसी और चैनल को देखें और पाकिस्तान के चैनल को देखें, तो आपको देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि कितनी लोगों के दिमाग के अंदर फलां से लड़ पड़ा, फलां से लड़ पड़ा, फलां ने ये क्यों कह दिया, फलां ने ये क्यों कह दिया, और बिल्कुल एक बच्चेदाना अंदाज के ऊपर वो लोग हैं जो इस मुल्क के निजाम को चला रहे हैं। ऐसे में आप ऑब्वियसली एक नौजवान जो है वो जज्बाती तौर पर मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, वो तो बहुत ही सही बात है। और मेरी एज तो अगर आप मेरी तो मैं कहूंगा कि एक पाकिस्तानी के लिए सबसे बेहतरीन जगह रहने की पाकिस्तान है और मेरे पास उसकी जस्टिफिकेशन एज में। लेकिन नौजवानों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि जब हम एक पढ़े लिखे नौजवान को यहाँ प्रॉपर रोजगार न दे सकें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनसे कम कर लें, तो ऑब्वियसली इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो फिर अपने लिए नए ठिकाने ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके पीछे मेरे ख्याल में बैकग्राउंड साइकोलॉजी है। जी। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि यहाँ से जो नौजवान नस्ल इस वक्त जा रही है वो वहाँ जाके 3-3, 4-4 साल मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो मेहनत करने के बाद वहाँ पे सेटल होते हैं तो कहते हैं वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर हमें जो है अनसर्टिनिटी नहीं नज़र आती, या हमें यहाँ पर रोज़गार के मौके बहुत मिल रहे होते हैं, और साथ साथ सबसे अहम बात जो करते हैं वो सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हम कहीं जाते तो हमारे लिए कानून जो है वो बराबर का होता है। जी बिल्कुल, आप ये सारी बातें सही, आपके सवाल में सब बातों का जवाब है। अब आप देखिए, मैं अपने जिस प्रोफेशन से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में हर साल जो है लाखों लोग MD कैट का इम्तिहान देते हैं। वालिदैन डेस्परेट होकर थैलों में पैसे से करोड़ों रुपया देकर मेडिकल कॉलेज में, मेरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरे बच्चों को दाखिला मिल जाए। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि डॉक्टर सरकारी सेक्टर में जॉब का चांस बहुत कम होता है और 50-50 हजार और 60-60 हजार पर MBBS का डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और छोटे क्लिनिक्स के अंदर। तो ऐसी सूरत में मुझे ये बताइए, अब वही जो है अगर 3-4 महीने मेहनत करके है, वो पाकिस्तान के तकरीबन 9 लाख रुपए के बराबर मिलती है। तो एक तनख्वाह में ही उसको समझ में, चाहे वहां जितनी भी मेहनत हो,
لیکن اس کو اپنی محنت کا ایک پھل ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ اصل میں بڑی دکھ والی بات ہے, یہ مطلب پریشانی والی بات ہے, اور ہمیں بہت اس کو سیریسلی سوچنا چاہیے. یہ ہم حکمران ہیں, ان کی پرائیورٹی کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور یہ میں انفارچونیٹلی میں آبزرو کر رہا ہوں کہ تعلیم, صحت, یہاں امن و امان کا قائم کرنا اور نوجوانوں کو سیکیور کرنا, ان کے لیے مواقع کریٹ کرنا, ان کے لیے اپرچونٹی. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ پوری آواز چل رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نہیں کہ لاکھوں کروڑوں بچے جو ہیں جن کو آپ نے جاب نہیں دی, جنہوں نے خود اپرچونٹی کا باعث بنے, اب ہم نے ان کو ڈپرائیو کر دیا انٹرنیٹ کو سلو کرنے کے لیے کہ اپنی کسی پالیسی کے تحت. تو اس لیے یہاں مواقع آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے وہ بچے جو یہاں آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے وہ اکثر ملتے رہتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں. وہ لوگ جن کا روزگار تھا, تو اس لیے بڑا لگ رہا ہے آپ کی آواز, ہماری آواز یہ حکمرانوں تک پہنچ جائے. وہ اپنی ذاتی ایگو کے لیے لڑائیوں کی بجائے کچھ تھوڑا سا سیریسلی ان نوجوانوں کے بارے میں سوچیے. دیکھیے پاکستان کی 60% آبادی ہے جن کی عمر 35 سال سے کم ہے, اور یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ان لوگوں کو ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں, ان کو یہاں ٹرین کر سکتے ہیں, ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے زر مبادلہ کما سکتے ہیں, ان کو بہت اچھے شہری بنا کر ہم یہاں کے پورے سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن ہماری یہ پرائیورٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی ہمارے حکمرانوں کی. سر اس مینٹل سٹیٹس کے بعد آپ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا, اور والدین کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے, اسپیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو لوگ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, ان کے مینٹل سٹیٹس کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح سے ان کو تھوڑی بہت ہم یہاں سے اپنے پلیٹ فارم سے موٹیویشن دے سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے بیسکلی. دیکھیے موٹیویشن جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اگر کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہوئی ہو تو بغیر کیپیسٹی کے آپ کسی کو موٹیویٹ کر دیں گے نا تو وہ اپنی ٹانگیں توڑوا لے گا. آپ کسی کو یہ کہیں کہ K2 پہ چڑھ جاؤ, ہر شخص K2 پہ چڑھ سکتا ہے, یعنی موٹیویشنل تقریر آپ کرنا شروع کر دیں تو, لیکن جس کی ٹانگوں میں جو ہوا ہے تو وہ تو ٹانگیں توڑوا لے گا اپنی. تو اس لیے اس اکیلی موٹیویشن سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں گراؤنڈ کے اوپر ایسے ٹینجیبل فیکٹرز کریٹ کرنے پڑیں گے جس سے ہم اٹریکٹ کریں نوجوانوں کو. ہمیں یہاں ان کی تعلیم و تربیت کے مواقع ہمیں کریٹ کرنے چاہیے. ہمیں پھر اس کے بعد ان کو انشور ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ان کی کھپت ہو جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ میں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, انٹرپرینیورشپ ہو. جی اچھا, ہمارے ملک پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے پروفیشن ایسے ہیں جسے اپنا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کی اس وقت کمی ہے جو پوری ہونی چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے اس پروفیشن تک پہنچ سکے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹریولنگ کے بہت سارے زر مبادلہ کمانے کے طریقے ہیں, ہمارے پاس اس وقت آئی ٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے, ہم چاہیں تو آئی ٹی میں بہت کچھ کہاں پر آپ کو لیکنگ نظر آ رہی ہے, کس کی اس وقت ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھو بیٹا, آپ نے جو بات کی ہے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی ہیں نا تو پاکستان میں بڑا سکوپ ہے. آپ کسی اچھے سے پوائنٹ پر بڑی اچھی سی ہائیجینک کلفیاں بنانی شروع کر دیں تو بڑا سکوپ ہے. آپ پھلوں کی ریڑھی ایک پراپر جگہ پر لگا لیں اور ایک سٹال بنا لیں تو بڑا سکوپ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جگہ پر بزنس کے بہت زیادہ سکوپس موجود ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ٹریولنگ کے اندر ہے, فوڈ سیکٹر کے اندر ہے, ان تمام سیکٹر کے, آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہے. جو چیز کی کمی ہے نا وہ ول کی کمی ہے. ایک سپورٹنگ انوائرمنٹ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. اب آپ سارے اب آئی ٹی کے سارے کام شروع کرتے ہیں, اچانک آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کے کام کو اپلوڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ فائلوں کو ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کر سکتے, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ایک خطرہ ہے بہت زیادہ کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کچھ ایسا کریں گے تو کوئی انکم ٹیکس کی کوئی آپ کو اوپر لاٹھی بہت بڑی, میں یہ نہیں کہہ رہا انکم ٹیکس دینا نہیں چاہیے, ہم سب کو انکم ٹیکس دینا چاہیے پراپر, لیکن یہ ہے کہ ان ریئلسٹک آپ کے اوپر ایک لاٹھی چلے گی. آپ یہاں کو بزنس شروع کریں گے تو اس کی بجلی کے آپ کو اخراجات ہی آپ سے برداشت نہیں ہوتے. تو بہرحال میری ان باتوں سے ایسے ایک مایوسی کی ایک فضا آ رہی ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر سے ایک اپرچونٹی بھی میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جو دیکھیں, ایک عام آدمی بچہ جو ہے نا وہ اس کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اس کی لمیٹڈ سورس ہے, اس کے والدین کا وہ ایک شارٹ کٹ بھی ڈھونڈنا چاہتا ہے. وہ دوڑ کے اندر, فائنینشیل دوڑ کے اندر جلدی سے میں کچھ اچیو کر لوں. تو اس میں ذمہ داری جو ہے ان لوگوں کی بڑھتی ہے جن کے ذمے اس ملک کا انتظام ہے.
जी, बिल्कुल सही है, थैंक वो यू। ऐसी फ्रेंडली चीजें बनाएं जी, जिसमें जी। नौजवानों को इनकरेज किया जा सके। बिल्कुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद थैंक यू। इकबाल, आपकी हमेशा बातें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत अहम होती हैं, जिससे बहुत से लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख भी सकते हैं और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। सीरियसली इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें जो अनसर्टेनिटी आ रही है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों ने सँभाला हुआ है मुल्क, बेसिकली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना यहाँ पे जो हुनर है, जो बच्चे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारा बिज़नेस कम्युनिटी भी, वो यहाँ से कुछ भी छोड़कर नहीं जाएं, वो अपने पाकिस्तान में रहें और अपने पाकिस्तान से को आगे बढ़ने में मदद करें। लेकिन ये है कि इसमें सपोर्ट अगेन वही वाली बात है कि जब तक वो इदारे जिनको दी हुई है ताकत या जिस वक्त जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ज़र मुबादला पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इकॉनमी पे ध्यान दें। 6 महीने होने वाले हैं गवर्नमेंट को आए हुए, तो इस वक्त हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ पर किस-किस सेक्टर पे उन्होंने कितना काम किया है कि आवाम को सपोर्ट मिले और यहाँ पर अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट के आने के बाद भी अनसर्टेनिटी जो है वो ना रहे, वो सही हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज रेज़ किए हैं। होपफुली बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे, बहुत से इदारे देख रहे होंगे, तो इस हवाले से ज़रूर काम करना चाहिए। हमें अपने बच्चे, अपने यंगस्टर्स बहुत प्यारे हैं, इनको हम नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान से बाहर जाएँ, अपने प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहें। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।